Ikaw, sige, okay. Prefer ko. Ayaw mo na mag-sport. Shopee. Phoenix Dran. Fox, Fox. Oh, may Fox? Babalik ako sports. Try mo, pag matanda ka na mag-sports bike. Okay. Already naman sabi kayo. Wala. Ano yung Z900 mo? 900 eh, di ba? Ganda yun. Baka? Bawas ng total. Scorpio versus Dran. Pero yung ako talaga na yun. Ayaw mo na ikit. Iba na pag pabilis yung takbo. Leaders, are you ready? 3, 2, 1, go shoot! Nahihina yung hatak ko. Si Miley yung blue, si Vince yung nasa gitna. Oof! Ganda yung defense eh, oh. Ubus yung stamina kay Miley. Yung mga-trigger naman, yung mga Dumadahilan na agad. Ubus na yung kay Miley. Actually, sa pitik lang yan. Naririnig ko na yun. Pwede pumitik yan. sakit na may crowd dun. Palakpakan pa kay Vince. 1-0 speed finish. Next bay. Scorpio versus Phoenix. Dumadahilan na agad. Isa pa lang. Sa second round natin. Wala na. Sa second round natin. Swerte ka, di ka pa nakapag-set. Bladers, are you ready? Set. 3, pag-set 2, na. 1, Score na go yan. shoot! Pag napaksak niya. Grabe. Nakalagtas pa yun. Palakpakan pa rin, Vince. Palakpakan. Ito kayo nato. Ay, Fox rush. Mas okay yun kasi 2 points yun eh. So mas okay pa yun. Bladers, are you ready? Set. 3, 2, 1, go shoot! Hindi sa kaligtas pa pa sa inyo. Tumalon. Patay. Patay. Bugbog. 1, 2, 1. Okay, Miley. Ito para kay Miley. Alam natin kung kayo kape yung pinagbigyan na eh. kung kayo kape si Luke. Oo. Shuffle and next bay. Kinakabahan na si Box, di mo nagsasalita. Scorpio versus Phoenix. Bladers, are you ready? Set. 3, 2, 1, chainsaw. go shoot! Good. So hanggang walang maka-port. Ulit-ulit. Nani ka na. Ganda tingnan nun ah. Kala ko mabaksakan eh. Ako pa sa stamina yun. Yun ang maganda. Ay! Tay. Grabe naman. Malakas, Wiley. Plato ko sa kada. Tinabagyan na ng choke yung ano eh. Grandmaster versus Scorpio. Yun yung Bladers, are you nasa ready? gym si Pops na isang araw. 3, 2, 1, go shoot! Gamit yung back ko eh. Back workout eh. Contact. Uy! Grabe naman comeback! Comeback si Vince! Grabe naman yun! Grabe naman yun! Grabe! That was good team. Grabe! Bumalik! Bladers, Ang are you hirap ready? na to. 3, 2, 1, go shoot! 3 points. Change court and Ganda. Court advantage eh. Court advantage. sobrang back and forth nun. Sobrang back and Grabe forth. naman yun, oh. Court advantage. Grabe, round mo pala yan. Lupit. Ito lang Tapos yung mahina lang ang batawan eh. Oh. Gising ka pa? Gising na si Miley. Who's pangit? Si Ragnar, Reveal tulog ba yun na. already? Phoenix Wing Scorpio. Ha? Weekend. Kasi naman mas okay. May weekend pa na. Ano, like... Marunong din mag-point pag weekend. Ragnar, wala. 8:30. Baka masikmura Kwarto. kita. Bladers, are you ready? 3, 2, 1, go shoot! Good. Contact.
Grabe naman! Nagwawala, men. Nagwawala. Nakikita mo talaga, nagwawala. 3 points. Fox versus Anong beat tawag yan yung manipis? Rush. Rush pala yung manipis. Last mile yan. Bladers, are you ready? Set. 3, 2, 1, go shoot! What's up? Oh! Stable? Stable? Tatalit na yun. Oh, nag-ubos ang... Ubos ang stamina yun ah. Sayang. Oh, hindi ko na alam. Scorpio ata. Scorpio ata. Yes. And your winner. Yes! Miley. Ang bilis nun. Magdaka sa finals. Magdaka sa... Ito, natalo pa si Miley nun. May round, may tatlo, pangatlo. Best of 3.